लोग ये समझते हैं कि बाहर के मुल्कों में आपके बच्चे सेफ नहीं, جی ये बिल्कुल गलत बात है. اچھا تو ابھی ہم مزید ایک دو ہمارے جو بڑے ہیں یہاں پہ جو سینئر ہیں یہاں پہ آلریڈی ان کا ٹائم ہو چکا ہے، ان سے بھی بات کرتے ہیں، ان سے بھی ان کا بھی کمنٹس لیتے ہیں. تو باقی لوگوں سے بھی بات کریں گے، لیکن اس وقت ہمارے سامنے جو موجود ہیں وہ اسرار ناظم صاحب کے نام سے ہیں اور خالد صاحب، ان دونوں سے ہم بات کریں گے. تو سٹارٹ لیتے ہیں. خالد صاحب، آپ ہمیں تھوڑی سی یہاں پہ جو کمیونٹی کے خدمات ہیں اور جو ابھی آج گیدرنگ ہوئی ہے اس کے بارے میں اپنا تھوڑا سا انٹروڈکشن کرائیں، کیونکہ ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو یہاں پہ کمیونٹی ہے دے آر ناٹ لاسٹ، وہ گم شدہ نہیں ہیں. یہاں پہ لوگ آباد ہیں، یہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں، یہاں پہ ایک لائفلی زندگی گزار رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ کوئی کینیڈا میں آ کے یہاں پہ بالکل گم گئے ہیں اور بالکل کی کوئی زندگی نہیں ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑی بہت ہمیں انفارمیشن چاہیے. جی خالد صاحب. شکریہ سر، یہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اپنی کمیونٹی کے بارے میں کچھ الفاظ بولنے کے لیے. اور جو ہمارا جو کمیونٹی ہے ہم اس کے ڈائریکٹر ہیں اور میں ٹورانٹو ڈائریکٹر ہوں. ٹھیک ہے جی. اور ہماری یہ جو کمیونٹی ہے یہ 2005 سے اسٹیبلش ہے اور ناظم صاحب سے 3-4 سال سے ڈائریکٹر کام کر رہے ہیں، میں پچھلے 1 سال سے. اور ہماری کمیونٹی میں جو بھی ہم سے ہو سکتے ہیں کر رہے ہیں. اس سے پہلے جو انہوں نے بہت اچھے خدمات کیے. ہم ابھی کوشش اپنی طرف سے پورے کوشش کر رہے ہیں اور تقریباً ہر مہینے یا دوسرے مہینے گیدرنگ ہوتی ہے اور اس میں مختلف ایشو پہ اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے. باقی آپ کو ناظم صاحب بتائیں. میں یہاں پہ تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا. یہاں پہ جو نئے لوگ آتے ہیں ان کے لیے کمیونٹی کے خدمات میں سب سے جو بہت بڑا مسئلہ آتا ہے وہ رہائش کا ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ خالد صاحب جو ٹورانٹو بیسڈ ہیں، یہاں پہ ٹورنٹ کلف کا ایک علاقہ ہے، اس میں لوگوں کو جو فرسٹ انیشلی یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں نا، تو ان کو جو رہائش کا مسئلہ ہے ان میں بہت زیادہ خدمت کرتے ہیں. آتے ہیں اسرار ناظم صاحب کی طرف. ناظم صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کا نام ناظم کیسے رکھا گیا؟ مطلب آپ ناظم اور یہاں پہ مطلب ناظم تو پاکستان میں ہوتا ہے، یہاں پہ کس طرح ناظم آ گئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آپ کے پروگرام میں آنے کا. اور اصل میں یہ تو ہمارے علاقے میں جہاں پہ بھی جو بھی چیئرمین بن جاتا ہے ایک دفعہ تو بس وہی چیئرمین رہ جاتا ہے. جی جی. اس طرح میں ناظم تھا تو وہ ناظم میں رہ گیا اور یہ نام بھی مجھے پسند بھی ہے. تو سمجھ لو کہ اب میرا یہ کمپلیٹ نام ہے، میں نے چینج کیا ہوا ہے. میرا اچھا لگتا ہے مجھے یہ. اور یہاں پہ ہم تو کینیڈا میں آئے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی تقریباً 9-10 سال ہو گئے ہیں الحمدللہ. اب یہاں پہ ہم یہ کمیونٹی کا ہم کینیڈین پاکستانی پختون کمیونٹی ایسوسیشن کو میں 3 بار ریپرزینٹ کر چکا ہوں. اور الحمدللہ اس میں ہم بچیوں کے لیے ان کے گائیڈنس جاب میں، ان کے رشتوں میں، اس کے مطلب یہ کہ وہاں یہاں پہ ریفرنس وغیرہ پڑتا ہے، ریفرنس چاہیے ہوتا ہے ڈفرینٹ جاب میں جانے کے لیے. تو بہت سے مواقع مطلب ایسے فنکشن کرتے ہیں جس میں ان لوگوں کو موقع ملے. اور جو لوگ ادھر سیٹل ہیں، مطلب یہ ادھر کمپلیٹ رہ رہے ہیں جس طرح میں رہ رہا ہوں، جی جی. تو ان لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ہم ملانے کے لیے کوشش کرتے ہیں. اور ہر سال 2-3 مرتبہ ہم اس طرح کی باربیکیو وغیرہ ارینجمنٹ کرتے ہیں جس میں تقریباً 500-600 سم ٹائم 800 سم ٹائم 300 لوگ ہوتے ہیں. اس میں وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، ان کے ساتھ نئے نئے رشتے بنتے ہیں الحمدللہ. اور جو بھی اگر پاکستان میں کہیں پہ ڈیزاسٹر ہوا تو اس کے لیے ہم نے لاسٹ ٹائم کینیڈین پاکستان پختون نے ہارٹ کے ساتھ مل کے $80,000 ہم نے ریز کیے. اس کے علاوہ ہمارے اور دوست ہیں، انہوں نے $200,000 ریز کیے. تو یہ سب ہماری کمیونٹی کے لیے ہم یہ کوشش کرتے ہیں. یہاں پہ ہم آئے ہوئے ہیں تو ہم اس سوچ کے ساتھ، میں خود اس سوچ کے ساتھ آیا ہوا تھا کہ یہاں سے کچھ پیسے کما کے ہم واپس جائیں گے. لیکن یہ ایک دیوانے کا خواب ہے، جو ایک دفعہ یہاں پہ آ جاتا ہے وہ کمپلیٹ ادھر کا ہو جاتا ہے. تو اب ہم اس نظر سے سوچتے ہیں کہ جو یہاں پہ ہماری فوجی ہو اس کے لیے قبروں کا، یہاں پہ ایک قبر آپ کو $8,000 میں ملتا ہے. اس کے لیے سارا انتظامات تو یہ ہم انڈین پاکستان کمیونٹی کے جو بھی ہمارے ممبر ہوتے ہیں ہم ان کو یہ فری
लिए सारा सर्विसेज देते हैं। शुक्रिया। बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी बातें कही नाजिम साहब, और ये सुन के बहुत खुशी हुई। और मेरे ख़्याल में जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको भी ये अंदाज़ा हो गया होगा कि मतलब जो यहाँ पे ज़िंदगी है इट्स लाइक द सेम विच पीपल आर लाइक अपने कंट्रीज़ में अपने जगह पे वहाँ पे गुजार रहे हैं, वही सिस्टम है, गैदरिंग्स हैं, वही इस्लाम। उसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर लूँ, यहाँ पे और पाकिस्तान में मुझे जो कंप्लीट एक डिफरेंस है वो ये है, लोग ये समझते हैं कि बाहर के मुल्कों में आपके बच्चे सेफ नहीं। जी ये बिल्कुल गलत बात है। आपके बच्चे यहाँ पे कहीं पे अगर कम्युनिटी सेंटर जाए, कहीं दुकान में जाए, कहीं रिलीजियस जगह में जाए या स्कूल में जाए, वो 100% सिक्योर है। क्यों? गुड। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ऐसे लाज बनाए हैं जी कि अगर किसी ने बच्चे के साथ बात भी की जी या टच तो दूर की बात है, जी बात भी की या गौर से देखा भी, तो उनके लिए सजा इतनी भारी उन्होंने रखी हुई है जी। कि कोई जुर्रत ही नहीं कर सकता। तो बच्चे और सब महफूज हैं, जो आना चाहते हैं आप आ जाएं और आप इंजॉय करें। मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे जब बंदा आना चाहता है तो सबसे पहले जो जहन में एक क्वेश्चन आता है और जो सबसे पहले इंसान जो खौफ होता है, जो एक डर होता है, वो ये होता है कि हमारे बच्चे ना बिगड़ जाएं, हमारी आने वाली जनरेशन है वो कोई बिगड़ ना बच्चे जाए। नहीं बिगड़ते, यहाँ पे बच्चे पर संवरते हैं। ठीक। उसका वजह यह है कि यहाँ पे बच्चे अच्छे स्कूलों में जाते हैं। जी। जब स्कूल में प्राइमरी में इनको ये सिखाते हैं कि बेटा किसने है, क्या ये हाथ इसका प्राइवेट पार्ट है, ये है, ये वो, ये सब कुछ यहाँ पे सिखाते हैं। गुड। इसका मतलब ये होता है कि बच्चा जब 8 क्लास तक आ जाता है तो उसको ज़िंदगी जीने का सब हुनर आ जाता है। गुड। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम प्राइमरी में, जहाँ पे मैं खुद भी रहा हूँ, प्राइमरी स्कूलों में रहा हूँ, वहाँ पे हमको ना पढ़ाते हैं और ना ये कम्युनिटी के मुताबिक आगाही देते हैं। यहाँ पे 5-8 ग्रेड तक सिर्फ कम्युनिटी की मतलब आप ज़िंदगी किस तरह गुजारेंगे उस हवाले से आपको ये इन्फॉर्मेशन 8 के बाद तालीम शुरू हो जाती है। शाबाश। मतलब मजमूई तौर पर जो बात है वो ये है कि आप अप्रिशिएट करते हैं उन लोगों को जो आना। हाँ मेरे खुद के अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 6 बच्चे हैं माशाल्लाह। और बेटे भी हैं और बेटियां भी हैं, माशाल्लाह। और मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ। हम सारे पख्तून ये समझते हैं कि चलो बच्चा काम करेगा, बच्ची के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगी तो उसमें हिम्मत आएगा। अगर आप उसको शादी भी करेंगी किसी जगह पे जी। तो ये नहीं कि वो डिपेंडेंट होगी, जी। उसके पास $8-10 वो आएंगे, बल्कि बहुत आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये वो एक कंप्लीट इंसान होती है माशाल्लाह। और वो अपनी ज़िंदगी खुद से जीते। मैं जब खुद देखता हूँ, अपने बेटे को देखता हूँ, बेटी को देखता हूँ और उनकी हंसी को देखता हूँ। मैं एक ज़मींदार घराने से मेरा ताल्लुक़ है, लेकिन मैं अब ये सोच रहा हूँ, जब मैं उधर था तो मेरा सोच डिफरेंट था। अब इधर मैं ये सोच रहा हूँ कि ये मैंने एक ठीक काम किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आपके बच्चे सिक्योर हैं, उनके फ्यूचर सिक्योर है। जितने भी ये पढ़ाई करते हैं मेरे बच्चे, 1 रुपया भी मैंने गवर्नमेंट इनको वो देती है। बहुत शुक्रिया आप सबका। और जो व्यूवर्स हैं, जो हमारे नाजरीन हैं, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो शख्सियात हैं, ये बहुत बड़ी शख्सियात है। यहाँ पे हमें टाइम दिया इन्होंने आपके लिए स्पेशली। तो अगर आपको कोई डाउट है, कोई आपके क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट्स में हमें पूछ सकते हैं। जी। भी ऐड कर लूँ, यहाँ पे जो हमारे रजिस्टर्ड लोग हैं, फैमिली 1100 लोग हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं और हम एक दूसरे के साथ थ्रू ईमेल जो है ना कनेक्टेड रहते हैं। और अभी इंशाल्लाह अब हम एक और प्रोग्राम करने जा रहे हैं, खालिद को पता है। जी जी। हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं जिसमें हमारे बच्चे बच्चियाँ मतलब वो वहाँ पे मतलब जाएं और उनकी फ्यूचर कम्युनिटी सेंटर नहीं टाइप। कम्युनिटी सेंटर नहीं, अच्छा। उनको एक ऐसा मौका हम दे दें कि वहाँ पे उनके लिए मतलब ज़िंदगी के लिए रास्ते चुनना, पार्टनर चुनना ये आसान हो जाए। गुड हाँ, गुड तो इसके लिए हम अप्रिशिएट। कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। और पहले फिर हम इन चीज़ों से शर्माते हैं, लेकिन हम एज के इस हिस्से में हम ये समझते हैं कि हम पर लाजिम है कि हम अपने बच्चों को और बच्चियों के लिए मतलब इसके लिए ऐसे फ्यूचर सिक्योर करने के लिए कोशिश करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आप लोगों से मज़ीद भी मुलाकातें होंगी, पॉडकास्ट होंगे और जो कम्युनिटी के कंट्रीब्यूशंस है, जो इनकी अचीवमेंट्स है, उन पे भी बातें होंगी। इस टाइम के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू। इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और पंजाब से है। डॉक्टर नौशरवान साहब से मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ। PhD करना इतना आसान नहीं था। जो नए आने वाले लोग हैं उनके लिए मैं यही तजवीज़ करूँगा कि जो लोग तो आपको इनवाइट करेंगे PhD के लिए, सब ऐसा जर्नी है या ऐसा ट्रैक है जिसमें आगे आप फर्दर PR के लिए भी जो है वो जा सकते हैं।